Good morning, sir. sir. So I will now check your attendance. Andre. Present, sir. GM. Present, sir. Erica. Present, sir. Carlo. Absent, sir. I'm sorry, sir. I'm late. Give me one valid reason nga nung na-late ka. Nagdigamo pa ko, sir, sa balay din. Yatog ka na po akong manghod sa Central, sir. Kanya, tinuod ka na. Tinuod lagi na, sir. Promise pa, sir. Tinuod na, sir. Siya naman ko ng everyone sa iyang manghod, sir. Okay, Carlo. So next time ha, warning na ninin mo. Next time gani nga malate ni ka, ipa-plug yun ka na ako dito sa platform, ikaw ra isa. May absent na nagtanan ka, Carlo. It's better late than absent. Aha naman po si Carlo. Basin absent, sir. Meron sila. Sorry again, sir. Kunya, unsaman ko akong kaingon gahapon. Yes, sir. Kamo, Sir Carlo, kanang dili na kamali. Yes, sir. But I do believe, sir, that it's better late than absent. Tinood man po, pero dapat pareha mo ni Erica. Very early ka yung ginmaabot. Thank you, sir. Because I do believe that early bird catches the worm. Di ba, GM? Makailap? Ni, gikilig.